through, and I've gone through that. Así que queremos que tú puedas identificarte seguramente con esto. And we want you to identify yourself with this. Permíteme iniciar con una historia. Allow me to start with a story. Esta historia es de, en cierta ocasión se rescató un perrito. So the story goes that at one point, rescuing a dog. Había pasado la inundación en Luisiana, una historia verídica. So based on a true story, there was a flooding in Louisiana. Y en medio de esta historia, este hombre que su casa se había inundado. And in the middle of the story, this man whose house had flooded. Pero salió él en una pequeña barca. But he left in a small boat. Y mientras pasaba para poder tratar de ayudar a alguien, And as he was going through, trying to see if he can rescue anybody, nunca pensó él en encontrarse lo siguiente. he never thought he would find the following. Habían unas ramas que se estaban moviendo. There were some branches that were moving. Y estaba esto medio raro. And this was kind of strange. Él pensó en ir en sentido contrario, pero algo lo movió a ir a esas ramas. And he wanted to go in the opposite direction, but something inside him told him to go towards those branches. Cuando llegó a esas ramas que se movían, So when he got to those branches that were moving, se notó que había un perrito allí. he noticed that there was a puppy there. El perrito estaba tratando de sobrevivir. And the puppy was trying to survive. Estaba tratando, moviendo sus patitas And he was moving his feet, his legs, y aferrándose a las ramas en medio de la corriente. and trying to hold on to the branches in the middle of the current. Estaba luchando, And he was struggling. estaba poniendo toda su energía en tratar de sobrevivir. And he was putting all of his energies in trying to survive. He was struggling Él estaba luchando hasta que llegó esta persona, until this guy came. tomó al perrito, And he took the dog lo subió al bote and he put him on the y boat. cuando cayó al bote, And when the dog el, got on the boat, el perrito descansó por fin. the dog finally was able to rest. Toda su energía la había gastado luchando por sobrevivir. All of his energy he had wasted trying to survive, Struggling on the water. pasando dificultades en la tierra, en el agua. Pero lo ayudó a sobrevivir. But it helped him to Lo survive. llevó a tener el tiempo suficiente para que llegara al bote. It allowed him enough time for the boat to get to him. Eso nos da a nosotros un mensaje también. And that gives us a message as well. Porque a lo mejor hay alguna persona Because maybe there's someone de que por alguna manera está luchando en creer. that in some way they're struggling to believe. Está luchando en creer las promesas del Señor. And they're struggling to believe the promises A lo of mejor God. tú que nos escuchas Maybe you that's por listening medio de Facebook, through Facebook, por medio de YouTube, through YouTube, estás luchando en creer alguna promesa de are Dios. struggling to believe a promise from God. O quizás estás a punto de darte por vencido o vencida. Or maybe you're about to quit. Y estás luchando como es este perrito que ha gastado todas sus energías en contracorriente. And you're perhaps like that little dog that is spending all of his energy to hold on in the middle of the current. Y estás a punto quizás de soltar esa poca fe que tienes. And maybe you're about to let go of that little faith that you have. ¿A ti te ha pasado eso? That's happened to you. ¿A ti te pasa? It's Y happened to déjame you. decirte que a mí también. And let me tell you, it's happened to me. Es por as eso well. que quiero compartir esta historia contigo. That's why I want to share this story with you. Me encanta porque para todo esto Jesús tiene un mensaje para nosotros. And I love it because for all of this, Jesus has a message for us. Marcos capítulo 9, Mark chapter 9, versículo 14. verse 14. Nos cuenta una historia que habla justamente de una persona que lucha en creer. Tells us a story exactly about an individual that struggles to believe. Déjame decirte, Luis, Tell me, Pastor, que una de las situaciones que yo he aprendido one of the situations that I've learned es que no hay ningún problema, is that there's no que problem, Dios no se enoja that God is not mad cuando tú luchas en creer. when you struggle in believing. Yo recuerdo que de pequeño I remember that as a little no kid, podía decir, a veces ni preguntar algo de la Biblia I couldn't even ask or say anything about the Bible o cuestionar algo or question porque something. decía, cállate, no ofendas a Dios. Because it's like, be quiet, don't offend God. Como si Dios se ofende por preguntarle algo. As if God gets offended when you ask him Como something. si Dios se ofende al pedirle que fortalezca en nuestras creencias en medio de la duda. As if God gets offended if we ask him
to answer questions when we're in doubt. He encontrado en la Biblia que no se ofende Dios. And I found in the Bible that God doesn't get Esta offended. historia nos dice eso, por cierto. And this story tells us this. As a El matter of capítulo, fact, el capítulo 9, in chapter 9, versículo 14, verse 14, habla acerca de una historia talks about a story en el cual estaba una multitud in which there was a multitude. discutiendo con líderes de la iglesia. And they were discussing, arguing with leaders of the church. Sí, Yes, discutiendo con ellos. arguing with them. De hecho, los discípulos habían pasado tiempo ahí también en medio de esto. As a matter of fact, the disciples have spent some time among this argument. Jesús pregunta, ¿qué es lo que pasa? And Jesus was asking, what's going on? De hecho, se incomoda o pareciera que a Jesús no le gustó que estos líderes estuvieran discutiendo. And it would seem like perhaps maybe Jesus could have been offended or bothered that these church leaders were arguing. ¿Será que a veces invertimos mucho tiempo discutiendo? Could it be possible that we invest so much time arguing? Sin embargo, hubo una persona en la multitud But nonetheless, there was someone in the multitude, que se acerca a Jesús in the crowd that y comes le, to y le Jesus, explica la situación, and he explains the situation, trayendo a su hijo. bringing his son. Su hijo estaba pasando por muchos problemas. His son was going through many problems. Al parecer, un espíritu It seemed like a spirit dañaba al hijo was hurting que de alguna manera lo hacía quedar mudo. that for some reason it was leaving him mute. Le hacía también tener ciertas actitudes And it gave him a certain en attitude donde se revolcaba, where he would roll over, aún entre fuego. even in fire. Era una situación muy triste la que pasaba el hijo de esta persona. And it was a very sad situation that the son of this man was going through. Los discípulos, de hecho, habían intentado sacar este espíritu. As a matter of fact, the disciples had tried to get rid of this spirit, Y no habían podido, trying to cast out the spirit, no habían tenido éxito. and they weren't able to. They didn't have success. La Biblia cuenta de que el papá trae al hijo a Jesús. And the Bible says that the father brings the son to Jesus, To Jesus. a Jesús. Y este es el primer punto que viene a nosotros, And this is the first point that comes to us, hablando acerca de ir a Jesús. talking about going to Jesus. Bajo cualquier circunstancia, ir a Jesús. Under any circumstances, go to Jesus. Ahora, por favor, sígueme la lectura de cómo este papá describe esta situación. Now, please follow me through the scripture to see how the father is going through this situation. Versículo 22. Verse 22. Y muchas veces, hablando el papá acerca de su hijo, And often, this is the father talking about his son, acerca de lo que sufría su hijo, about what the son was suffering. y muchas veces le echa en el fuego este espíritu. And often he was thrown him both into the fire. Este espíritu los dirige al fuego This spirit was directing him to the fire y en el agua and to the water para matarle. to destroy him. Escucha bien esto. And listen to this carefully. Entonces el papá dice lo siguiente: So then the father says the following: si puedes hacer algo, if you can do anything, ten misericordia de nosotros have compassion on us y ayúdanos. and help us. No sé si me estás siguiendo con lo que te estoy compartiendo aquí. I don't know if you're following me with what I'm trying to share with you. Mira here. las palabras que menciona este papá. And look at the words that this father is mentioning. No dice, It doesn't say, yo creo que tú puedes hacer algo. I think you can do something. No dice, It doesn't say, yo sé que tú vas a hacer I algo. know you will do something. No It dice, doesn't say, estoy seguro que tú vas a hacer algo. I'm sure you're going to do something. Dice, si puedes hacer algo. It says, if you can do anything. Pareciera que este hombre no cree completamente en Dios. It seems like this man doesn't believe completely in God. Pareciera que este hombre duda de lo que Dios va a hacer. It seems like this man is doubting God and what he's going to Y do. déjame decirte que de alguna manera sí. And let me tell you that to a certain point, yes. Porque no toda duda Because not all doubt es negativa is negative. mientras tú As long as you estés dispuesto are willing a ver el poder de to Dios. see the power of God, Este hombre this man no dice, estoy seguro, Señor, de que vas a hacer un milagro. didn't say, I'm sure that you, God, are going to do a miracle. Sí puedes hacer algo. You can do something. If you can do Sí something, puedes hacer algo. you can do something.
Y capaz le estoy hablando a alguna persona que se identifique con esto también. And maybe I'm talking to someone that's identifying with this as well. Porque estás dudando de lo que Dios puede hacer. Because you're doubting what God can do for Porque you. a lo mejor no sabes si va a pasar ese milagro. Because you don't know if that miracle is going to happen or not. Porque a lo mejor dudas de que las cosas cambien. Because maybe you doubt that things will change. Porque a lo mejor dudas de que la promesa que Dios te ha dado se cumpla. Because maybe you doubt that the promises that God has for you will be fulfilled. Lo interesante de esto And the most interesting thing about es que all Dios this acepta la honestidad de este hombre. is that God accepts the honesty No of lo, this man. no lo echa fuera. And he doesn't cast him out. Acepta que este hombre le hable con honestidad. And he accepts that this man speaks to him honestly. Porque Dios aprecia cuando tú le hablas con honestidad. Because God appreciates it when you speak to him honestly. Dios no le agrada esas oraciones armadas para nada más hablar de cosas positivas. God doesn't like those prayer requests that are created or made on positive things, Para solamente mostrar algo que no está en tu corazón, to show us something that is not in your heart. sino que Dios aprecia la honestidad tuya cuando hablas con Él. But God appreciates the honesty when you're honest with him. Esto es extraordinario. And this is El extraordinary. Dios del universo no se ofende cuando tú dudas. The God of the universe doesn't get offended when you Y doubt. cuando le muestras tus dudas a Él. And when you show him your doubts in him. Si a lo mejor tú estás pasando por alguna situación hoy difícil If maybe you're going through a difficult situation right now. y quizás te digas, pero pastor, yo no me considero una mujer de fe porque no siempre digo, yo creo que va a pasar el milagro. And perhaps you say, Pastor, I don't consider myself a woman of faith because I don't believe that the miracle is going to happen. Pastor, yo no me considero un hombre de fe porque estoy dudando. Pastor, I don't consider myself a man of faith because I'm doubting. Dios acepta que tú compartas tus dudas con Él. God accepts that you share your doubts with him. Sí, dice este hombre, si puedes hacer algo. This man says, if you can do anything. Y claro que Dios puede hacer And algo. of course, God can do something. Claro que Dios tiene el poder para hacer algo. Of course, God has the power to do something. Ahora, ponme atención en lo que te estoy compartiendo aquí. Now, pay attention to what I'm sharing with you Es here. probable que este hombre It's most likely that this man ya esté afectado por lo que pasó en el pasado reciente. had been affected with what happened in the recent past. Yo te conté I shared with you que los discípulos habían intentado sacar ese espíritu that the disciples had tried to cast out that spirit y no habían podido. and they weren't able to do it. Este hombre había atestiguado de que no habían tenido éxito los discípulos de Jesús. And this man had witnessed that the disciples weren't successful in casting out the evil spirit. Y quizá esa experiencia lo había desanimado. And perhaps that experience discouraged him. Quizá la fe había menguado. Maybe his faith was shaking. Y quizá tu fe está menguando porque en el pasado no pasó lo que tú estabas esperando que pasara. And maybe your faith is shaky because in the past you didn't experience that miracle in the past. Quizá tu fe ahorita está tambaleando porque Maybe, pueda decir, pastor, es que usted no conoce mi historia. maybe your faith can be tumbling right now because you would say in the past, Pastor, I struggled. Mi papá no fue sanado. My father wasn't healed. Mi mamá no fue sanada. My mother wasn't healed. Perdí el trabajo, pastor, cuando yo oraba. I lost my job, Pastor, when I was praying. Quizá ahorita que te encuentras con Jesús, Perhaps now that you find yourself with Jesus, tu mente ha sido influenciada por lo que ha pasado antes. your mind has been influenced by what's happened in the past. Y digas, no sé si puedo confiar otra vez en Dios. And you say, I don't know if I can trust again in God. Yo sé que me estás escuchando y sé que entiendes lo que te estoy And I diciendo. know that you're listening to me and you understand what I'm telling you. Es difícil confiar It's hard to trust cuando en el pasado no hemos visto el milagro. when in the past we haven't seen that miracle. Eso ha pasado en mi vida. That's happened in my life. Después de orarle a Dios para que sanara a mi mamá de cáncer, After praying to God that He heals my mother from cancer, no sanó. He didn't heal her. Y por un tiempo estuve enojado con Dios. And for some time, I was mad at God. Enojado con Dios. I was mad at God.
Me era difícil poder creer en sus promesas And it was hard for me to believe in his promises hasta que Dios me enseñó until God taught me de que hay cosas más grandes de que lo que un ser humano pueda pedir, that there are greater things that a human being can ask for, empezando por la vida eterna. and starting with eternal life. Yo pedía que mi madre viviera en este mundo, And I was asking for my mother to live in this world cuando Dios me está ofreciendo que mi madre y yo viviremos por la eternidad. when God is offering my mother and I for us to live in eternity. Pero eso impactó en mi fe en ese tiempo. But that impacted my faith at that time. Y quizá tú estás ahorita luchando en creerle a And Dios, perhaps right now you're struggling en confiar en Él completamente, in trusting in him en completely, dejarle que Él lleve el mando de tu vida. and allowing him to take control of your life. Y yo te digo, sé honesto con Dios. And I tell you, be honest with God. Dile a Dios, Señor, lucho con creerte. Tell God, I struggle believing in Dile, you. Señor, me cuesta creerte, Tell him, God, it's hard for me to believe pero in you, quiero creerte. but I want to believe in you. Y Dios cumplirá su promesa And contigo. God will fulfill his promise in you. Porque Dios, el poder de Dios va más allá de lo que tú puedas creer. Because the power of God goes beyond what you can understand or believe. Tus dudas no definen a Your Dios. doubts don't define Mis God. dudas no definen a My Dios. doubts don't Mi define God. enojo no definen a My Dios. anger doesn't Porque a define pesar God. de que yo me enojé con Dios, Because even though I was mad with God, nunca Dios se enojó conmigo. God was never mad with me. Puedes ser honesto con Dios. You can be honest with God. Mira qué dice la lectura. Look what the scripture says. Jesús le dijo, And Jesus told him, si puedes creer, if you can believe, al que cree todo le es posible. all things are possible to him who believes. Escucha bien esto, por favor. Listen to this carefully. E inmediatamente el padre del muchacho clamó Immediately the father of the child cried out y dijo lo siguiente. and said the following. Voy a tratar de decirlo como él lo dijo. I'm going to try to say it like how he would have said it. Creo, I believe. ayuda mi incredulidad. Help me not believe. Help my unbelief. Escuchas el grito de desesperación de este padre You can hear the cry of desperation from his father en la lucha de lo que ha pasado, in the struggle of what he was going en la through, lucha en su mente de lo que ha pasado con su hijo, in the struggle of his mind and what his son was going through, en la lucha de lo que ha pasado con los discípulos in the struggle with what the disciples were going through, y de creer lo que Dios le está diciendo en este momento. and to believe in what God was telling him at this moment. Hay una lucha en su mente There's a struggle in his mind porque ha pasado situaciones because he's gone through situations que le dicen, that tell him, ¿sabes qué? No vale la pena creer you know más. what, it's not worth believing in anything Y estoy anymore. seguro que a ti te ha pasado esto. And I'm sure that this happened. This Estoy happened to you seguro que tú before. has vivido esto. And I'm sure that this happened to you, that you've lived through this O before. quizá lo estás viviendo. Or maybe you're living through it now. Y te lo digo porque yo también lo he vivido. And I tell you this because I've also gone through Por this. favor, no creas que el pastor And please don't believe that the pastor vive en un nivel de vida diferente, lives in a different level, en el cual no tiene desafíos espirituales. which doesn't have spiritual challenges. Yo he gritado con desesperación también. Cry with desperation as well. Ayúdame a creer. Help me to believe. Y quizás ese también es tu grito de desesperación. And maybe that's your cry of desperation. Porque podemos vestirnos de una manera Because we can dress one way que pareciera que somos los campeones de la fe. that we may look like we're the champions of faith, Pero por dentro but inside estamos tirados en el suelo, we are thrown to the ground, luchando con creerle a Dios. struggling to believe in God. Espero que me estés entendiendo lo que te estoy diciendo aquí. But I want you to understand what I'm telling you here. Por cierto, el primero que este mensaje toca es mi corazón. As a matter of fact, the first person that this message touches is my heart, Porque es una constante lucha en la mente. because it's a constant struggle in the mind. Yo te he dicho que el mayor desafío del ser humano se lleva aquí. And I've told you that the biggest challenges of a human being starts right here. Y quizá tú has pasado aquí. And maybe you've been here. Quizá ahí donde me escuches estás así también. Maybe you that's listening to us, you're here. Ayúdame a creer, Señor.
Help me to believe God. Qué lindo es saber de que Él no se ofende, How beautiful it is to know that He doesn't get offended, de que podamos ser honestos con Él. that we can be honest with Him. Yo quiero contarte, decirte lo siguiente, I want to tell you the following. de que darte algo o comentarte lo siguiente, Or comment the following. mientras acomodamos. Recuerda esto, por favor. Remember this, please. Está bien que tú cuestiones a Dios. That it's okay to question God. Alguno dirá, pastor, ¿qué está diciendo? Some may say, Pastor, what are you saying? Te voy a decir, Dios es Dios, aunque tú le cuestiones lo que sea. And I will tell you, God is God, even if you question Him on anything. Los cuestionamientos a Dios no hacen menos a Dios. Our questions to God don't belittle God. Pero si tu corazón quiere ver el poder de Dios y la verdad de Dios, But if your heart wants to see the power and the truth of God, de manera honesta, pregúntale. in an honest way, ask Him. Porque tus preguntas no amenazan a Dios. Because your questions are not a threat to God. Dile, Dios, Tell Him, God, no entiendo por qué esto me pasó en el pasado, I don't understand why this happened to me in the past, pero quiero creer. but I want to believe. Quiero compartir también contigo I want to share with you as well que en medio de los desafíos that in the middle of the struggles, vas a encontrar el verdadero significado de gozarte en medio de la debilidad. you're going to find yourself a delight in weakness and trust His strength. Y vas a confiar en su poder. And you're going to trust His strength, His power. También vas a encontrar por medio de esta experiencia. You're also going to find yourself Escucha, en medio de la duda. through this experience. Listen, through the middle of this doubt. O sea que aún en la duda tú creces como cristiano. So even in the moments of doubt, you grow as a Christian. Porque en medio de la duda, Because in the middle of the doubt, el sufrimiento the suffering, te llevará a descubrir cosas nuevas e importantes en tu fe. the grief can lead the way for important discoveries in your faith. Si me preguntan a mí If anyone were to si ask soy me, la misma persona después de la experiencia de la muerte de mi madre, if I was the same person after the experience of the death of my mother, te diré que no. I would tell you no. He sido diferente. I've been He different. descubierto I've discovered cosas importantes de fe important things about faith en medio del sufrimiento, in the middle of the en suffering, medio de la duda. in the middle of the doubts. Por favor, So please, vas a encontrar en medio de la duda you're going to find in the middle of the doubts lo que es practicar la verdad de Dios what it looks like to practice God's truth y su carácter and His character, y cómo crecer en confianza con Él. and how that grows your trust for Him. Sí, familia. Yes, family. Por eso es de que yo quiero que todos los que nos están escuchando That's why I want everyone that's listening to us dejemos de ver las luchas de dudas to stop looking at the struggles of doubt como algo negativo like something negative y poder tomar esa lucha and to take that struggle para crecer en confianza y relación con Cristo to Jesús. grow in trust and confidence in our relationship with Jesus Christ. Wow, la historia, esta historia me conmueve. Wow, this story moves me. Este hombre intenta creer en Dios This man tries to believe in God y confiar en Él. and to trust in Him. ¿Y sabes cómo termina la historia? And you know how the story ends? Termina como muchas de nuestras historias de vida, And it ends like many of our stories in life, en ver el poder de Dios de diferente manera, to see the power of God in different ways, de ver cómo Él va sanando nuestro corazón. to see how He heals our heart. Imagínate a toda esta gente. And imagine all these people. Por favor, imagínate esto conmigo. So please, imagine this with me. Había una gran multitud, So it's a great multitude, estaban los the discípulos, disciples were there, líderes de la iglesia, church leaders, viendo todo esta situación que yo te he comentado. looking at all this situation that I just commented or said. Este hombre confiesa sus dudas, This man confesses his doubts, pero echa sus redes, cree, y lo intenta con Cristo. that
he tries it with Christ. De pronto ocurre el milagro. And then the miracle happens. Ahora, no olvides que hay una multitud Now, don't forget that there's a multitude observando. observing. Hay personas que están viendo, There are people that are looking, que seguramente también están dudando, that surely are doubting themselves. que seguramente están luchando también en creer en Jesús o no. That surely they're struggling in believing in God or not. Pero por medio de este milagro, But through this miracle, por medio de este intento de esta persona through this person trying en creer en Dios, and believing in God, por medio de este grito de agonía, in the middle of this agonizing cry de desesperación, of desperation, que muchos dirían, no molestes con tus dudas. that many people would say, don't bother him with your doubts. Pero Jesús lo acepta, But Jesus accepts them porque va a ser un testimonio para la multitud, because it'll be used as a testimony for the multitude para que también crean, so that they can believe as well. porque la multitud también lucha en creer, Because the multitude also struggles to believe. porque hay personas alrededor de ti, Because there are people around you, tus hijos, your children, tu esposa, your wife, tu esposo, your husband, tus amigos, your friends, que luchan con creer en Jesús that también, struggle in believing in God as well. que en medio del milagro que Jesús hará en tu vida, That in the middle of the miracle that God would do in your life, con ese intento with that trying de creerle a Dios, and believing in God, aún en dudas, even in doubts, muchos otros many more se encontrarán con Cristo Jesús will también. find themselves with Jesus Christ again. Creo en Dios, I believe in God. a pesar de mis dudas. Despite my struggles, Quiero creer en I Dios. want to believe in God. Yo espero que ahí donde estés, And I hope that there where you're at, tú puedas decirle a Dios, you can say to God, quiero creer en ti, Señor. I want to believe in you, God. A pesar de mis luchas, Despite my struggles, a pesar de mi vida, despite my life, a pesar de que antes no he visto el milagro, despite even I see the miracle, quiero confiar en ti. I want to believe in you. Quiero creer en I ti. want to trust you. Ahí donde estás, There where you're at, quiero que escuches de nuevo este canto. I want you to listen to the song again. Y después quiero que ores conmigo. And then I want you to pray with me. Creo en Jesús. I believe in Jesus. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él equilibró la más densa noche se todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto callará. Cuando esté perdido yo, creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su
justicia y compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a él, solo a él. Y aunque no lo puedas encontrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, siempre está, porque Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada contrarrayará. Cuando dudes que he perdido yo, creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acabará. Aun cuando todo esté perdido yo, creo en Dios, que es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Agradecemos a Chico We want to thank Chico por tan lindo canto, Creo en Dios. for that beautiful song, I Believe in God. Déjame decirte de que la historia de este padre Let me tell you that the story of his father, que desesperado that is desperate, clama a Dios he cries out to God y muestra que no cree al 100%, and he shows that he doesn't believe 100%, pero quiere creer. but he wants to believe. Ese grito de desesperación, That cry of desperation, ayúdame a creer. help me to believe. Ese mismo grito que tú y yo tenemos That same cry that you and I have en alguna parte de nuestra vida, at one point of our life, lo tenemos siendo jóvenes. we have it when we're teenagers. Tú joven que nos escuchas, You, young person that is listening to estoy this, seguro que luchas en creer. I'm sure that you struggle in believing. Hoy este pastor te dice, no hay nada de malo en luchar en creer. Today, Pastor tells you there's nothing wrong when you doubt, when you don't believe, Mientras compartas esas dudas con Cristo Jesús. as long as you share that doubt with Jesus Christ. Pero también hay matrimonios, But there's also marriages, hay madres, there's mothers, padres fathers, que en su corazón han gritado, quiero creer. whose hearts have cried out, I want to believe. Yo quiero orar por ti. I want to pray for you, Para que Cristo so that Christ tome esa poca fe quizá que haya can take that little faith that you have, y haga un gran milagro en tu vida. so he can make that big miracle in your life. Acompáñanos a orar. So join us in prayer. Cierra tus ojos y ora con nosotros. Close your eyes and pray with us. Amado Padre, gracias. Heavenly Father, thank you
por escuchar el clamor que tienes, que tenemos, que sale de nuestro corazón. for hearing our cry that we have in our hearts. Gracias, Señor, por permitirnos ser honestos contigo Thank you, Father, for allowing us to be honest with y you decir en algunos momentos de nuestra vida, and to say at one moment in our life, me cuesta creer, it's hard to believe. lucho con creer, I struggle with believing. quizá por lo que hemos vivido. Maybe because of what we've lived through. Gracias por hacernos ver Thank you for allowing us to see en esta mañana this morning de que tú nos recibes, that you receive us aún con un costal de dudas que podamos tener. even when we have our doubts with us. Gracias por recibirnos, Señor. Thank you for receiving us, Father. Seguramente Surely tú harás you would do la transformación de confianza en nuestra mente. the transformation of trust in our mind. Gracias por todo, Señor. Thank you for everything. Bendice Father. a cada joven de la iglesia, Bless each teenager at church, cada joven que nos escucha. every teenager that is listening to us. Bendice a cada mamá, Bless each mother. bendice a cada papá, Bless each father. bendice los matrimonios, Bless the marriages que creamos en ti. so that we may believe in you. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus Christ's name we pray. Amén Amen. y amén. And Dios te bendiga, querida familia. God bless you, beloved family. Gracias por habernos acompañado.